Traffic rules ko masibo, driving license taribo. Dalal na tangga bangi na oni chukpu. Hello pengrang sakso changstai ke talgpa video box sa carpointtech YouTube channel na. Pengrang dali topic te maini gaman ongen ukude na simang thumbnail no ken masing nok ni anga bibira. Anga ya driving license tari ani gaman de video tari upload ka gaman nang dunga hatsam. Andi ba banga manderangan angni dingtang video rang comment section no ndake janabat kebrang dunga. Driving license tari nara mai documents rang ko nanga. Driving license tari nara badita tangka kurus rang ko nanga ani ang cheese ngat kepa janabat kebrang plungen banga. Anga ya driving license tari na kita mai dokumen rang ko nanga aru tangka badita kurus na ukude anga na simang na video tadi upload ka gaman nang dunga. Ndi ba na simang ko nekja ko nandake nansi. Angni dingtang video ni comment section na lagi snat pa janap barang dunga. Jeba uchina pengrang ana simang na dalo ba ya video talat ken driving license tari nara mai documents rang ko nanga aru badita tangka kurus rang ko nanga uni gaman. 우리 그만 아시면 이 비디오 고 스킵 가기자 보니 작스키 니나 조톤가 보 지라코네 아시면 달렘 마시 랑나 만나겠다. 하얀 닥기 모데 다완친 learning 아루 드라이빙 라이센스 타리 나라 마이 도쿠멘트 랑코랑아 아루 바디타 당가 고로스 랑코나가 우니 그만 달레 위 마시 랑나. 드레페랑 learning 아루 드라이빙 라이센스 타리 나겠다리라 시망 오프라인 1 RTO 바 DTO 오피스로 비짓 가나난겐. 제 만대한 드라이빙 라이센스 타리나 아밍아쯤 스캉파 government 돈 그만 냠겠다. 우니 벌시 바 에차라 벌시 지체 kapna nanggen belsi cicet pacok ungosa learning aro driving license mengeni kon tarina manggen traffic rules ni gemen knowledge songgepong nananggen documents nangan irangde form 1 physical certificate medical report ya form 1 ode yan medical official je khai doctor wanda kaparang medical report ko gapatna nanggen aro iranon blood test rongkoba gapat joget geni para form 2 yan learning license application form nga ya form 2 o jugumet gapatna nangan irang ko gapatna nanggen getam para nga proof of age jehonaode belsi proof of age era nangni birth certificate jehonane nangni achiani tarik aro belsi ko sia dong wan dakba documents ko submit kana nanggen bring para proof of address jeona songdong acha wa songni bimen ko mention ka gapa ba sia dong gapa documents je kai voter id card aadhar card wan dakba ko submit kana nanggen bunga para qualification ni agan ore nasimani porani gadang nasimara badita ona porea nasimani porani gadang ara badita uko nasimang proof nagetta mesokna unanangge nasimangni certificate jeka TC wana parangko mongso matina nasimang class 10 pass jekona ane SSLC pass wana kapa certificate rangko nasimang submit kaure nambata dok kepara nangni photo passport size ko copy gini submit ka chapo agan athainga angan nasimang na skangpa form 1 jekon agan ode one physical certificate ba medical report gani gapara nga form 2 one learning license ni application form uno na isma chugum kapate ona nangen gatham gapara nga age of proof jekon agan ode na isma ni birth certificate una nangen bring gapara nga proof of address uno na isma voter id card ba aadhar card warangko ona nangen bunga gapara qualification jegonane porayani gara unore nasimang class 10 pass kagapako TC rangko ona nangen dok kepara nasimang passport photo size kenggeni uku onchapna nangen taode ya learning aro driving license tariani pisara ba tangka korosara badita ungen uku nasimang nairang skabo learning aro driving license na nasimang rchagetam sotpunga fees ko gamna nangen andakena uchi driving license nari hajalsa fees ko gamna nangen total ara ya learning aro driving license ni fees ara hajalsa rchagetam sotpunga san ungen ne wan nasimang riad wani koros wadi nasimang ongen license tarian dita koros onjo uku isa pore ujo ndi ba opiso actually officially fees sara badita ongen ukure nasimang namirake knai we masirabo yan hazal sar chagitam sotmuasan total fees ongen ne onaga athena nasimana learning license na chagitam sotmua aro driving license na hazal sa masigi nogunba unigi nasimang driving license tariang ore phangnan antangtangan tarina joton khabo maina nasimang dalalona rianggen maina nasimang dalalna tangka kurus bange onen ba driving license tangko tarigen unigi antangtangan tarina joton khabo total fees te hazal sar chagitam sotpungasan waya nasimang driving license tarina interview rangna kininga ore anga nasimana dingtang video rangko tari upload kagamenang donga nasimang ni video rangko nibo check kabo uno anga traffic sign rangko traffic symbol rangko nasimana talat kemen donga aina nasimang nimrak kemena tari kayore manjana ba donga ne anga utangchin anchingni achik utangchin nasimana translate kaiban PM na tari e biat kemen donga wa video rangko nibo nasimang
yan nakpasay na may dakna na nga yan nakpasay na may dakpasay warang ko gamag ko na nga na ismang na rong talay talat ka man tunga uko na ismang nibo aro riyang bo driving license na interview bo na ismang auto pretend pass ka na manayan jeman kita man de dasal ni video ko ni chiang ore ka sabi channel ko subscribe kay bell icon ko press kay do nang pa bo jela ko nang nim kan sigital video upload ka tos kan pa notification na ismang man so nagtaros kan pa ni video ko na ismang next Wednesday we masira ka parang una managap ta yasan dal ni video de matira sa kan tigon ya video ko abo ni aro chakski niani na grong tenan sim kan si gital pa aro dengkang pa video box then be safe and right safe guys bye bye